What's up mga ka-lifestyle? I would like to introduce to you our new product. Since ang ato ang gas cap opener nasa passenger side, so naghimo tag new mechanism nga mabutan nato diri nga portion. As you can see, naatay button, push button diya nga side, and mao ni ang mechanism niya. So upon pressing the push button, mo open na iyang gas cap cover. Okay, as you can see, ni open na siya. Ato i-close balik, open. Kani nga new mechanism kay pwede ni sa day 64W, day 64V, 17V, day 17W. So ganahan mo pa-install ani, message us for inquiries. COD nationwide, ato i-andam tanan wires, pwede ta ka-deliver and install within Cebu.